Mental disorders. Mental disorders are diseases that suffer from emotional thought patterns and behaviors. As with physical illness, mental illness also has a cure. There are many factors that can be lead to mental illness, from certain illnesses to experiencing stresses due to a traumatic event, such as the death of a loved one, a job loss, or a long period of time. The symptoms of mental disorders. Some examples of mental illness symptoms are an understanding or delusion, hallucination, and mood swing. Cause of mental disorders. This condition is known to be associated with biological and psychological factors, as will be described below. Biological factors, also called organic mental disorders. Interference with nerve cell function in the brain damage from collisions or accidents, have parents or families with mental disorders. The psychological factors, traumatic events such as violence and sexual harassment, losing a parent or being neglected in childhood, less able to get along with other people. The mental disorders prevention. There are several steps you can take to reduce the risk of mental illness attacks, namely, continue to participate actively in the associations and activities that you enjoy. Share with friends and family when you have problems. Do regular exercise, eat regularly, and manage stress well. Gejala mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental, mulai dari menderita penyakit tertentu sampai mengalami stres akibat peristiwa traumatis, seperti ditinggal mati orang yang disayang, kehilangan pekerjaan, atau terisolasi untuk waktu yang lama. Beberapa contoh gejala gangguan mental adalah waham atau delusi, halusinasi, dan suasana hati yang berubah-ubah. Apa sih penyebab dari gangguan mental? Kondisi ini diketahui terkait dengan faktor biologis dan psikologis. Dari faktor biologis, ada seperti gangguan pada fungsi sel saraf otak, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan, memiliki orang tua atau keluarga penderita yang gangguan mental. Lalu, secara psikologis, ada peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual. Kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil dan kurang mampu bergaul dengan orang lain. Pencegahan gangguan mental. Ada beberapa langkah untuk mencegah gangguan mental ini, seperti berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi, berbagilah dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah, dan lakukan olahraga rutin, makan teratur, dan kelola stres dengan baik.